Hello guys. Pangita yung lighting guys. Hello guys. Good morning. Last morning na. Morning na ang adlaw ron tan-awa. Ay, bungkag. Tan-awa. Good morning. Vlog na. Vlog na niyo guys. Vlog na ta. Of course, mag-vlog pa ninyo guys kay syempre. Good morning everyone. What's up? Literal na good morning talaga. Dito magsaba. Okay guys. For today's video, for today's kabuntagon. 40 days? 40 days. Ay, 40 days. What the? What the? 40 days? 40 days. 40 days video. 40 days. For today's video. 40 days. Okay Isa ba yung guys. 40 days? Ito man na, patyan? Mao amo ang Merienda. kaunon karong kabuntagon. Uy, namikin yung So, good morning mo niya kung dagway pag morning. Hey! Mag-dagway niyo Flex tanan. na pandisan. Ay, flex sa doon niya yan. Mainit pa ba ito, mga tag 2 pesos? Mani si Yuri, good morning! Bugs, good morning! Good morning! Kikay, good morning! Morning! Hey, Kyle, good morning! How drabi? Di ka Good morning, Budoy! Ang kasama So ka. guys, good morning! Termin na lang mag-vlog ko na ay tawag sa CR. Ayun na lang. Wala pa si Joyce. Hey. Para natay mga kanang nantawag ko karanay. O kwanta niyo, kita-kita ninyo ulit. Tapos malantan niyo na to, di ba? Ugawas ako sa nila. Sige lang. Hindi ko na bad words. Doon say bad words, sabi ni tatay. Doon say bad words daw. Good morning. Morning na dito. Ay. Hindi lang ako tapin mo. Asan remote dire? Nanilig na si Kyle. So ako, vlog lang. Excited ko sa ako ang bulalo. Good morning, Joyce! Lutang ko si Tanan. Okay pa man na ito ang postura niya. Uy! So, end na ako na ang vlog. Unya na punta niyo